Morning guys. Morning. Welcome to Shangri-La Parking. Good morning Shangri-La. Abracadabra. Thank you, good boy. Good boy. Very good camera. Sa level 2 lang tayo mag-park guys. Kasi nandun yung cashier eh. Level 2 tayo mamaya mag-park. Okay, level 2 na. Sana may bakante. Wow, mukhang wala na. Puno na guys. Puno na yata. Dito ako nakapark guys. Dito magbayad mamaya guys. Bababa. Bababa na tayo guys. Shortcut tayo. Oops, tandaan lang. Tandaan lang sa stairs. Bababa tayo. Shortcut tayo. Okay, dito na tayo sa ground. Okay, ground na. Very good. May hawakan pa sa mga senior. Para di matumba. Alright guys. Thank you for watching guys. Good morning.